rahmatan lil alamin. Marhaba ya marhaba ya marhaba rahmatan lil alamin. Marhaba जलवागर हो जलवाए नूर खुदा जलवागर हो या मुहम्मद मुस्तफा मरहबा या मरहबा रहमतल लिल आलमीन मरहबा। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ অবাক্কা পুস্কা বিলাস ইতিমধ্যে শুভ উদ্বোধন করেছেন আমাদের রাঙ্গুনিয়া রোয়াজারহাট ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি নবনির্বাচিত ধর্ম সম্পাদক হাজী মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সওদাগর এবং সাথে রয়েছে আমাদের নবনির্বাচিত রোয়াজারহাট ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি সকল নেতৃবৃন্দরা এবং হাজী এবং সাথে রয়েছেন আমাদের ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির নবনির্বাচিত মেম্বার মহোদয় সাহেব গাজী নয়ন এবং কপিল আরো অনেক ব্যবসায়ী ভাইরা সবাই সমবেত হয়ে ইনশাআল্লাহ অপেক্ষা পুস্কা বিলাস আমরা ইতিমধ্যে শুভ উদ্বোধন হয়েছেন। সেই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এখন মোনাজাত পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি হাজী মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সওদাগরকে। আমিন ইয়া আল্লাহ Allah alhamdulillah mona soda karo Allah Allah ara ebara beamul eri muddi ar o to yera na dedikun sarwala sallah soda ay Allah sallah jara jara Allah hafiz Allah Allah elu sokka ar sunan mudina Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin Allah alhamdulillah तो दावत का से दिखने को बहुत खुशी है तो उनका को बहुत खुशी है तो तब हजरत उस्मान जी ने दुआ की हजरत अली इब्न रसूल को बहुत खुशी है अल्लाह अल्लाह माफता पर रदा और नौबत अली को बहुत खुशी है या वो सब जरूर रदा बहुत खुशी है तो या अल्लाह हाज़िरी अल्लाह जन्नतुल बकी शरीफ का बशीर का जन्नतुल मौला शरीफ अल्लाह बशीर का Bela Hadar Said Sultan Sheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah Bela Haja Gol to Gol Ya Allah Hazuri Allah jaduguna puri ghost to wala sallah yakun Allah Allah Hadrat Sharaf al-Rashad Allah Allah Amin Ya Allah Hazuri Hadrat Abu Qasim Allah एक ऐसा तो जितना रुपये दान करो अल्लाह आमीन या अल्लाह रिज़्क़ वाली कौन है तो वाली कौन है दौलत वाली कौन है अल्लाह नसरा कौन माबूद नसरा कौन या अल्लाह या अल्लाह बियागुल मुसील अल्लाह आर हाजात बोला जाता अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाओ आमीन या अल्लाह हजरत अल्लाह जदिकुल अल्लाह बोले गौस को तो बोला सत्य शोध है तो ले मुसील अल्लाह अल्लाह हाजात को मंजूर कबूल करो अल्लाह आमीन या अल्लाह और व्यवसाय में जाई नहीं पारे दो अल्लाह सब बाबा अल्लाह व्यवसाय को तौफीक देन दो अल्लाह या अल्लाह हाथ गुरान वादा रहमत नाज़िल करो अल्लाह अल्लाह रा पूरा कमिटी रे अल्लाह रहमत नाज़िल करो अल्लाह अल्लाह शासन माने अल्लाह रा কাজ চালাই যেতে পারি মতো সৌন্দর্য বাড়াতে পারি মতো সমাজে কাজ করি তাই মতো আল্লাহ আর আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করুন আল্লাহ ইয়া আল্লাহ হাত করে আর সভাপতি সেক্রেটারি আল্লাহ আর ক্যাবিনেটের ফুতলক বিয়াকুল আল্লাহ সব থাকে এর সততা ভাবে আল্লাহ আর আগে ইনভেস্টর বাবা আল্লাহ আল্লাহ হাত চালাতে পারি মতো তৌফিক দান করে দাও ওয়াজানের হেফাজত রাখো আল্লাহ আল্লাহ ব্যবসায়ী ভাইদের হেফাজত রাখো আল্লাহ আল্লাহ যত রকম সমস্যা সমাধান করে দাও আল্লাহ আগুন ফারিত অ্যাক্সিডেন্ট তো পরামর্শিত আর বাজার আল্লাহ কেন্দ্রীয় বাজারে হেফাজত রাখো ভালো রাখো সুস্থ রাখো আল্লাহ তবে হামমা কামাল বাইরে সগীর রব্বানা যামনা আনফুসানা ওয়াল্লাম তাগফিরনা ওয়া তারহামনা আল্লাহ কুল্লু বিল্লাহ হাজিরিন বিয়াকাতুল মাইতি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম